Hello, Matujima, and you're watching Northeast Express on Hornbill TV. LPG tanker drivers called off stir after another round of talks with Chief Secretary drivers in Manipur lifted their cease work strike after holding another round of talks with the Chief Secretary POL and bulk LPG tanker drivers yesterday, April 23. The driver and the Chief Secretary had signed an agreement during the meeting held in the presence of the representative of transporters and retail outlets. Following the agreement, POL and bulk LPG tanker driver has resumed the service from today. The agreement was signed by the Chief Secretary, IOCL's state-level coordinator and the representatives of coordinating committee. As per the agreement, stringent security measures would be placed on the national highways. There would be enough ROPs and the convoy of tank trucks would be escorted by CRPF in case of casualties or fatalities due. Compensation would be given according to the existing rules and such cases would be given special treatment. According to the agreement, the strike was launched after tankers were attacked by armed miscreants some days back. A powerful explosion at a bridge farm, a suspected improvised explosive device has cut off National Highway 2 in Manipur. The incident reportedly happened around 12:30 am at a bridge that connects Sapar Miena and Koprul Lekam in Kangkokpi district of Manipur. Due to the explosion, reports say cracks have appeared at both ends of bridge. National Highway 2 connects Imphal to Dimapur and the rest of the country by road. Preliminary reports said there were no casualties from the explosion. That the attackers chose late night to execute the plan may indicate that the motive of the explosion was to destroy the bridge. As it was late night, there was less traffic and no human casualty was reported. Reports say restrictions have been imposed on the movement of heavy vehicles on the highway. Troubled bodies in the nearby areas have condemned the attack and reportedly called for an emergency meeting. Independent candidate S. Ko John recently visited Kapong Karong in Senapati district as part of his campaign trial for ongoing 18th Lok Sabha election 2024. Addressing a gathered audience, John expressed gratitude for the overwhelming support received during the initial phase of the election. Acknowledging the challenges faced as an independent candidate, John urged supporters to continue their support, emphasizing the significance of every prayer, word of encouragement and vote. He humbly requested empathy and positivity from all, highlighting the importance of collective advocacy for the free and fair elections. In a significant show of solidarity, the Pumai Naga Union PNU has reinforced its solidarity to back the independent candidate as Ko John during the rally. Dr. Sile Stephen, advisor to Pumai Naga Union Delhi PNUD, echoed sentiments of unity, emphasizing the importance of collaboration for success. As the campaign gains momentum, S. Ko John urged collective efforts towards ensuring voters' voices resonate for a brighter tomorrow where every citizen is empowered to realize their full potential. The All India United Democratic Front AIUDF has released its election manifesto for Assam on Tuesday ahead of the second and third phases of the Lok Sabha elections. Addressing a press conference at the AIUDF headquarters in Guwahati, AIUDF MLA Hafiz Rafiqul Islam and party's members released the manifesto. The party assured equal rights, eradication of discrimination and an agriculture policy of farmers, resolve the flood issue and find a permanent solution to the erosion of embankment by recognizing it as a national problem. In the field of education, the AIUDF will set up a university in Dhubri, Golpara and Karimganj, among other places where there are no universities set up by the previous governments. The party also assured that work will be done for women's safety, raised voice against the Citizenship Amendment Act and will not accept the Uniform Civil Code. Further, the AIUDF also said to have plans to work to solve the problems forced by tea workers. The AIUDF is contesting from 3 Lok Sabha constituencies in Assam, namely Karimganj, Dhubri and Nagaon. During the press conference, Islam said
After the first phase of polling, we are sensing that the BJP, Bharatiya Janata Party, will not retain power. We want a non-BJP government in Delhi and we will support it unconditionally. आज हम लोग अपनी पार्टी का निर्वाचनी इस्तेहार को विमोचन किया है और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि निर्वाचन शुरू हो गया, फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो गया और सेकेंड और थर्ड फेज, ये 2 फेज में हमारे कैंडिडेट है। हम आसाम के 14 आउट ऑफ 14 सीट से 3 सीट में हम लड़ रहे हैं। धुबरी, नौगांव और करीमगंज, इन 3 सीट पे हमारी लड़ाई है और हम आशा करते हैं हम तीनों सीट पे हम जीतेंगे। और दिल्ली में इस मर्तबा जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो गया, हमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी नहीं आ पाएगी, बीजेपी काफी दूर रहेगी। जो पूरे इंडिया के पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उनका जो विश्लेषण है वो फर्स्ट फेज का इलेक्शन के बाद इसी तरह एनालाइज कर रहे हैं कि बीजेपी का बहुत ही मुश्किल है, बीजेपी नहीं आ पाएगी। नॉन बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म हो दिल्ली में, हम ये दिलो जान से ये चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली में फॉर्म होगी और हम 3 सीट यहाँ से जीत के जाके उस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करेंगे विदाउट एनी कंडीशन। और हम जिसके साथ होंगे, हमारा कुछ मांग है, हमारा परिकल्पना है, हम किस तरह लोगों से काम करेंगे। पार्टी के जन्म से लेकर हम आसाम के जो लोग हैं उनके हित में हम लड़ रहे हैं, उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस मर्तबा भी हमें उम्मीद है कि लोग हमें जिता देंगे। इससे पहले भी 3 सीट में हम जीते हैं। 2014 के जो एमपी इलेक्शन है, हमारे पास 3 एमपी थे। आसाम के लोगों ने हमें आशीर्वाद करके 3 सीट जिता दिए थे और हमारे एमपीज हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट आजमल साहब के नेतृत्व में पार्लियामेंट में लड़ाई की। इस मर्तबा भी हमें उम्मीद है कि लोग हमें आशीर्वाद देंगे और 3 सीट हमें जिता देंगे। हम दिल्ली जाके लड़ेंगे आसाम के लोगों के लिए, समग्र आसाम के डेवलपमेंट के लिए हम लड़ेंगे। संख्यालघु माइनॉरिटीज और दूसरे जनगोष्ठी जिनका जो प्रॉब्लम है उसको ढंग से हमारे एमपीज लोग उठाएंगे और नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जो फॉर्म होगा वहां हमारी मांग होगी और आसाम के लिए, यहाँ के डिप्राइव लोगों के लिए, यहाँ के निपीड़ित लोगों के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और मुख्य जो हमारा निर्वाचनी इस्तेहार में जो बिंदु है उसमें यह है कि आप लोगों ने देखा होगा आसाम में जो भी सरकार अभी बीजेपी की सरकार है, यहाँ की जो जनगोष्ठी है इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार किया है। हर जनगोष्ठी, हर संप्रदाय के लोगों को उनका हक नहीं दिया, उनके हक को दबाया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी लैंडलेस लोगों को, कुछ लोगों को बीजेपी सरकार ने आसाम में लैंड दिया है, लेकिन मुसलमानों को, संख्यालघु के लोगों को, माइनॉरिटीज को एक आदमी को भी लैंड नहीं दिया है। हालांकि आसाम में बसने वाले माइनॉरिटीज, यहाँ के संख्यालघु भारतीय है, आसामीज है, लैंडलेस लोग है, उनका राइट्स है, बनता है कि उनको भी लैंड दे, लेकिन बीजेपी उनको एक आदमी को भी लैंड नहीं दिया। इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको हम खत्म कराएंगे। हम इंसाफ और जस्टिस किस तरह कायम हो उसके लिए हमारी Union Minister and BJP's MP candidate from Dibrugarh, Sarbananda, reached and held a press conference at BJP party headquarters on Tuesday. Speaking to the media, he reiterated that development and all-round development only in the past 10 years have reshaped the whole of Northeast. BJP-led NDA government has pumped in 5.5 lakh crores for development of Northeast in the past 10 years, which is very much visible right now. This time too, BJP would win 12 Lok Sabha seats out of 14 in Assam, added Sarbananda Sonowal. Under National Waterways, Barak Valley River number 16 would soon see a port as well as jetty in Silta for trade, which would pass through Bangladesh, finally reaching Bay of Bengal, making its region a trade hub linking with South Asia. আমি একেলগে আছো একেলগে থাকিম বেলেগ কথা নাই ইয়াত বেলেগ শব্দ নানিবই আপোনালোকে উইল হ্যাভ টু স্টে টুগেদার উইল হ্যাভ টু ওয়ার্ক টুগেদার আর আমাৰ সমন্বয় যোগেদি আমি শক্তিশালী হম এইটো আপোনাৰ ডিটারমিনেশন লওক আৰু আপোনালোককো মই সাংবাদিক বন্ধুসকলক কৈছো আমি সকলোৱে মিলিব লাগে একেলগে থাকিব লাগিব আৰু একেলগে থাকিম স্যার বেলেগ কথা নাই সুস্মিতা কালে এইটো অভিযোগটো আনিছে যে আসাম ট্ৰিবিউন সুস্মিতা কালে অভিযোগটো আনিছে যে আৰু তেখেতসকলে অভিযোগ আনিলে নহব তেখেতসকলে সদায় সমাজক ডিভাইড এণ্ড ৰুল ডিসক্রিমিনেটরি পলিসি যোগেদি যদি তেখেতসকলৰ 60 বছৰ কাৰ্যকালত
গোটেই ভাৰতবৰ্ষক দুৰ্বল কৰি ৰাখিলে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক অৱজ্ঞা কৰিলে। And your comments on this. And second, ছিকিম বুলি কওক, নাগালেণ্ড বুলি কওক, মেঘালয় বুলি কওক, মণিপুৰ, এনি পাৰ্ট প্ৰতিটো অঞ্চলত আজি যাতায়াত যোগাযোগ কিমান অঞ্চলত যোৱা দিনবিলাকত কেৱল 10 বছৰৰ ভিতৰতে 5.5 লাখ কোটি টকা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ক্ষিপ্ৰ উন্নয়নৰ বাবে ব্যয় কৰা হৈছে। গতিকে সেই হৈছে আন্তৰিকতা, এই হৈছে সদ্ভাৱনা, এই হৈছে শ্ৰদ্ধাভক্তি। মোদী ডাঙৰীয়াই আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুতে নহয়, বিশ্বৰ বুকুত এটা সুকীয়া স্থান দিলে। আৰু এই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলকে দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ এটা উল্লেখযোগ্য একটা কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ নিমিত্তে তেখেতে এক্টিভ পলিচি যোগেদি আজি যিমানবিলাক নতুন নতুন আঁচনি হাতত লৈছে, আজি আপুনি চাওক চিটুৱে পৰ্টটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ভাৰত চৰকাৰৰ ইণ্ডিয়া ম্যানমাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ ফলত এই পৰ্ট আজি সম্পূৰ্ণ হ'ল। কালাদান ৰিভাৰ যোগেদি ভৱিষ্যতে মিজোৰামৰ পৰা আৰু আনপিনে ত্ৰিপুৰাৰ নদীৰ যোগেদি আমাৰ বে অফ বেংগলৰ লগত যোগাযোগ কৰি পেলাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ হওক, বৰাক হওক, এই নদীবিলাকৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যিখিনি আন্তৰিকতাৰ উদ্যোগ ল'লে, ফলত এতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে গ্ল'বেল লাইক ট্ৰেডিঙত হওক বা এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট হওক এটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিবৰ বাবে আজিৰ তাৰিখত এইখিনি সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকলাপ এইবিলাক নাছিল। কংগ্ৰেছে সম্পূৰ্ণৰূপে এই পটেঞ্চিয়েল জোনটোক সম্পূৰ্ণৰূপে অৱহেলা কৰিছিল, অন্ধকাৰত ৰাখিছিল। গতিকে এই শক্তি আজি মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰদান কৰাৰ বাবে আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আমি প্ৰতিজন নাগৰিক আজি গৌৰৱান্বিত। As campaigning for second phase of Lok Sabha polls ends this evening, April 24, TMC's youth leader, actress and singer Sayonika Ghosh campaigned for TMC's Silchar seat candidate Radhesh Shyam Biswas on Tuesday evening. Addressing a rally in Public High School Road, Sayonika Ghosh appealed to the people to give TMC and Mamta Banerjee one chance to serve them back. Later talking to the media, Sayonika Ghosh, who herself is contesting from Datavpur Lok Sabha seat, exuded confidence that people would definitely vote for a change. TMC MPs of Rajya Sabha, Susmita Dev and Sagarika Ghosh were also present during the rally. দারুণ দেখলাম, জোড়াফুল ফুটবে বলেই মনে হচ্ছে আমাদের। হাওয়া অন্য কথা বলছে, মানুষ অত্যন্ত বিরক্ত বিজেপির গভর্নমেন্টকে নিয়ে। নরেন্দ্র মোদীজি অনেক রকম আশ্বাস দিয়েছিলেন মানুষকে, কিছুই পরিপূর্ণ করতে পারেননি। ফলত মানুষ এবার জবাব দেবে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর, আমাদের ক্যান্ডিডেটের ওপর, সুস্মিতা দেবের ওপর আস্থা রাখবেন মানুষ। চাপে পড়ে গেছিলেন না, হিন্দিতে যাকে বলে বখলা গায়ে হ্যাঁ, ওরকম বখলাহাট মে কি করেছেন, যেই দেখেছেন যে মমতাদি চলে এসেছেন, উনি তখন চাপে পড়ে গিয়ে ওনাকেও আসতে হয়েছে, নাহলে ওনার কোনো প্ল্যান ছিল না আসার। বিজেপি কি দাবি করছে সেটা নিয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র কিছু যায় আসে না, কিন্তু বিজেপি যদি কত হাজার এবং কত লক্ষ ভোটে জিতবে সেটা বলার থেকে বেশি কত লক্ষ চাকরি দিতে পারবেন সেটা বলতে পারেন বেকার যুবকদের, তাহলে বাংলার মানুষ বা আসামের মানুষ তথা গোটা ভারতবর্ষের মানুষ বেশি খুশি হয়। Manipur State observed Kongtom Day on Tuesday at the Kongtom War Memorial Complex, K. Paching in Tobal. The observance was attended by Governor of Manipur Anusuya Uke and Chief Minister N. Biren Singh as the chief guest and the president respectively. The day, Governor of Manipur Anusuya Uke along with Chief Minister N. Biren Singh led ministers, MLAs and other dignitaries in laying floral wreaths at the Kongtom War Memorial, which was followed by a Guard of Honor General Salute, reverse arms sounding of the last pause, 2-minute silence, slope arms and order arms. The dignitaries also laid floral wreaths at the Pauna Prajapashi statue, followed by a gun salute. Tarpon was also offered at the Kongtom River. Other highlights of the day included Sankirtan by artists of the Manipur State Kala Academy, homage to the Sankirtan by the dignitaries and national anthem by MR Band Unit.
Congress MP Gaurav Gogoi held a massive rally in Silchar on Tuesday evening as campaigning for second phase of polls ends on Wednesday. Gaurav Gogoi campaigned for INC's Silchar Lok Sabha candidate Suryakant Sarkar started held a roadshow on foot from Congress headquarters through Park Road, Central Road, Hospital Road and ended his march at Ranki Kari point of Silchar. Later, talking to the media, he said no matter how many times BJP keeps on saying of winning 12 to 13 seats in Assam, the numbers would change post results. TMC fielding a candidate wouldn't be a factor for the Congress in winning this seat, said Gaurav Gogoi. Sarkar ejon bhal manush Silchar Lok Sabha babe ejon upojukta party aru teketor hoi aji raizor pora akibad bisaibol ahichu aru aji bishal আমার জনসমৰ্থনে প্ৰমাণ কৰে যে আহা নিৰ্বাচনত তেওঁ জয়টো নিশ্চিত হ'ব। আচ্ছা, শিলচৰত দেখা গৈছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টিয়ে যথেষ্ট ভোট লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰা হৈছে, এইটোলৈ কি ক'ব? কংগ্ৰেছৰ কাৰণে তৃণমূল কংগ্ৰেছে নিজৰ সময় ইয়াত ব্যৰ্থ কৰি আছে, তেওঁলোকে বেংগলত বেছি জোৰ দিয়াটো অনিবাৰ্য। আচ্ছা, যোৱা এই ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ ইলেকশ্যনলৈ কি ক'ব? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰিছে 5খন আসনই তেওঁলোকে পাব বুলি দাবী কৰিছে। আমাৰ তেওঁলোকৰ দাবীত তেওঁলোকে দাবী কৰি থাকক, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ লগত আছে, ৰাইজৰ আজি সমৰ্থন আমাৰ লগত আছে। ৰাইজে এতিয়া বিজেপি দলৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ পৰা আমনি পাইছে, বিজেপি দলৰ অহংকাৰৰ পৰা মুক্তি বিচাৰে, বিজেপি দলৰ অত্যাচাৰৰ পৰা মুক্তি বিচাৰে। এইবাৰ নিৰ্বাচন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচন, গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰা নিৰ্বাচন, বাক স্বাধীনতা ৰক্ষা কৰা নিৰ্বাচন। এইবাৰ নিৰ্বাচনটো আমি সংবিধানৰ ভিতৰত যে আমাৰ এছ চি মানুহবোৰ যে ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাই থাকিব, সেয়া লৈ এটা ডাঙৰ সংকট। বিজেপি আহিলে তেওঁলোকে এছ চি মানুহ ৰিজাৰ্ভেশ্যন উঠাই দিব আৰু সেইকাৰণে আজি আমি এছ চি মানুহ এছ টি মানুহ ৰিজাৰ্ভেশ্যন সংৰক্ষণ কৰিবলৈ আজি আমি এই নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিছোঁ। আমাৰ দিনে দিনে আমাৰ আসন বাঢ়ি গৈ আছে, গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচন। আজি কিমান আমি ব্যৱধানৰ যিখিনিটো কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, আমি সংবিধানৰ ভিতৰত যে আমাৰ এছ চি এছ টি মানুহৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আমি বচাব পাৰোঁ, এইটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। বৰাকৰ পৰিস্থিতি যথেষ্ট ভাল। বৰাকৰ পৰা আমি কংগ্ৰেছলৈ যি দুটা পাৰ্টি দিছোঁ, এই আটাইতকৈ উপযুক্ত পাৰ্টি আমি প্ৰদান কৰিছোঁ। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.